Ambasha dolai hangkoni bisingo khopjane Donsing Ruwajapara Gorudon Parawatongnai Komondo Tripurani Bushazila Koloichan Tripura Bengaluru Langma Chomari Koktuma Tabuk Bini Mangkathino Tripurawo Baithani Nogo Rohnabagai Nango Ra Tripura People Foundation ni volunteer ro Koloichan Tripurani Mangkathi Nogo Rohnabagai Chubacho Shanlaikha Hastini Lukurok Jemantui Jemuchungtui Kisa Kisa Joto Palbaksa Rangbai Chubaiman Khahinge Koloichan Tripurani Mangkathi Nogo Parabo Kifli Rohormanai Nogo Kifli Rohnabagai Chubacho Shanlaikha Tripura People Foundation ni volunteer ro जों दाबो दिनै आइजोनि केस केसा जों इरा दिनै प्रानि आम्बासा गलाय डिस्ट्रिक्ट पीएस आम्बासा पोस्ट ऑफिस हरिछरा प्रानि भूमिका डनसिं रुवाजा प्रानि दिनै ताको कलेजान त्रिपुरा कलेजान त्रिपुरा बखान बुंना है बखान बुं और आधार कार्ड ब दिनै फुं आइजो कैसा आं खबर माखा आइद्रो 6:30 रावनो आं बखिगानो 6:30 आं कैसा खबर माखा इबाहाय कैसा सीरियस गांव खायगा फाइमान परेयो साकरा हॉस्पिटल बेहेगा बै हामन परे आधा घंटा परे के जों रिपोर्ट क्लियर माखा कि ब एसिम साना या काय खालाम माखा अन बागै जों दाबो जत प्रानि ब्रो जों हेल्प नांगौ बना जों डेड बॉडी नव बाथानन बागै इलाय जों आरो जरा बेंगलोर दंनाय रनि जतनि सहयोगिता जों हेल्प नांगौ Ambai takut sini volunteer alson bawa bausanai sini volunteer ane. Bukan apa pun kaham jatala. Sini sini nomani ke itu tahu report to kartu maya ko. Inke isung kai sabo jatuh tu sini volunteer sok leader sok. Inke isung tahu bin dekorasi sama bagai isung help nango. Emne se sini aja tu kan kaya inke parane isung basu nango ada. okra. Memang sadwa. Ini sepan lah. बिसोरो ओंखारसों जत जे फारि जिसु फारि 100 टाका 200 टाका 50 टाका 60 टाका पारानि जे फारि माने 1 टाका 2 टाका जे फाबो से हेल्प नांगौ जिसु फारि जों खानानै बिसिंबोनो डेड बॉडी हनान बागै नने प्लिज आनि रिक्वेस्ट खायो न से हेल्प खारि आरो एसा दिन्थिफोरा साने बागै हामबाय তুমি আছো রান্না ঘরে তাই সুগন্ধে ভরে যা খুশি তেমনই খাই তোমার জাদুর রান্নায় থাকে শুধু লংতরাই থাকে শুধু লংতরাই কত কেজি রান্না হয় মনটাই করছো জয় ভালোবেসে বলছি তাই রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই চাই শুধু লংতরাই লংতরাই গুঁড়ো মশলা রান্নায় তোমাকে চাই চাই শুধু লংতরাই স্বাদে ভরা ঘিয়ের সুবাস লংতরায় কি ভালো খেতে শুদ্ধ ঘিয়ের আবেশ ভরা লংতরায় অপূর্ব সুগন্ধ পুষ্টি ভরা ঘিয়ের খাবার গাওয়া ঘি প্রিয় সবার লংতরায় কি বলে বিশুদ্ধ ঘি বিশুদ্ধ ঘি নাম মনে রেখো লংতরায় লংতরাই ঘি রোজ খাবারে তোমাকে চাই লংতরাই 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 শোনো শোনো ভোজন রসিক শোনো মন দিয়া ঝাঁঝের স্বাদে রান্না করো লংতরাই দিয়া ইলিশ সর্ষে পোস্ত বাটা যেমন ইচ্ছে নাও মালাই চিংড়ি মাংস কষা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও আহা চেটে পুটে খাও লংতরাই কাচ্চি ঘানির সর্ষে তেলে টেস্ট যে খাবে সেই বলবে লংতরাই বেশ লংতরাই সর্ষের তেল ঝাঁঝে স্বাদে তোমাকে চাই আহা লংতরাই বেশ